আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। হাওড়া সংলগ্ন এলাকায় বাঁধ নির্মাণ কাজ ঘিরে আতঙ্ক হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। বাঁধের কাজের স্বার্থে বাড়িঘর ভাঙা শুরু হওয়ায় বাধ্য হয়ে প্রায় 40টি পরিবারের সদস্যরা তাদের বক্তব্য ও দাবি তুলে ধরেন প্রশাসনের সামনে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য শোনার পর সুষ্ঠু বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা শাসক। সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি দেখছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। আমরা জায়গা বাসা নিয়ে কথা বলছি। মানে আপনারা যে দিচ্ছে ওঠার জন্য কতদিন লেগে যাবে? না এটাই আমরা কোনো এই কথা আমরা বুঝতেছি না। আমরা এদিক দিয়ে অনেক কাজ চলতেছে, কেউ বাড়ি ঘর ভাঙাত করতেছে, লেট্রিন ভাঙাত করতেছে। আমরা তো সবাই আতঙ্ক হয়ে দিচ্ছি। আমরা কেউ মানে স্ট্রোক কইরা রয়েছে, কারো বাড়ি ঘরে কিন্তু রান্না বান্না নাই। হ্যাঁ, কি কারণে? কারণ বলতে মানে একটা ভাগ হইতেছে নদী বাঁধের ব্যাপারে, বাঁধের পাশাপাশি আমরা বাড়ি হয়ে আছে এই আর এতটুকু, অন্য কিছু না। কয়টা বাড়ি আছে? এমনি 2024 में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से शहर को बहुत नुकसान पहुंचा और सरकार ने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस पर बनाई और उसके हिसाब से कई जगहों पर बांध के रिपेयर और उनकी रिफॉर्मेशन का काम चल रहा है। इस दौरान देखा गया कि कई सारे जो परिवार हैं जो बांध के उस साइड पे रहते हैं जहां सरकार को काम करना है, तो इसलिए उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया है। उनमें से कई लोग लगभग 19 फैमिली को हमने फर्स्ट फेज़ में शिफ्ट किया है। तो वो लोग हमारे पास आए थे हमारे ऑफिस में और उन्होंने अपने रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार को दरख्वास्त की है और सरकार बहुत ही सिंपैथेटिक तरीके से उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में काम कर रही है। कई लोकेशंस पे उनके लिए जगह आइडेंटिफाई की गई है और हम उन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके उम्मीद करते हैं कि उनका जो भी बसावट होगी, जो रिहैबिलिटेशन होगा, वो उच्च माध्यम से सरकार के माध्यम से किया जाएगा और उसी के साथ साथ बाढ़ का काम भी सुचारू रूप से किया चलेगा ताकि हम इस शहर को किसी भी बाढ़ के होने वाली हानि से बचा सकें।